নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? সায়াম ইন কানাডা চ্যানেলটির আরও একটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে অনেক স্বাগত জানাই। আগের দিনের কবিতাজির লাইভ পারফরমেন্স হয়তো আপনাদের সকলেরই অনেক ভালো লেগেছে, তো আজকেও কিন্তু সেরকম আমরা চলে এসেছি ইয়াসির দেশাইয়ের লাইভ পারফরমেন্স নিয়ে। আর যেসব বন্ধুরা আমাদের আগের ব্লগগুলো এখনও দেখেননি তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের আগের ব্লগগুলো দেখবেন। আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাদের পেজটিকে ফলো করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। তো চলুন, খুব একটা বেশি সময় কথা বলে নষ্ট করব না। পুরো ভিডিওটি দেখার পর পারফরমেন্সটি আপনাদের কেমন লেগেছে সেটি কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে একদমই ভুলবেন না। नींद रातों की मेरी चाहतों की मेरी चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। दिल को करार आया तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। मैं तो तेरे नाल ही रहना, हर दम संग तेरे चलना, जो जग से कहा ना जाए मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढते रहे से उस समय से। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल ख्वाबी रात दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे कैसा दादा, क्या मुझे बल्कि जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी। एशियंस का यही कमाल है भाई। एक बार जोर से चिल्लाओ प्लीज, लेट्स। All hands in the air, everybody at the back. ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जानी, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। दस जावे बाबा गोदी चूरी हूँ आ जावे तेरा पूरा बिना होवे। मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो। One, two, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रात, कब आऊंगा कितना। My turn. मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझ
मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है আজকের এই প্রোগ্রামটিতে কিন্তু আমরা অনেক মজা করেছি, সেটা হয়তো আপনারা যারা ব্লগটি দেখেছেন তারা হয়তো বুঝতেই পেরেছেন। তাহলে আজকের এই ব্লগটি এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা সবাই খুব সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।